बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये गुल तजारा में देखिए, अभी मैं दूसरा व्लॉग बना रही हूँ। आगे मैंने शॉपिंग व्लॉग विद अम्मा पे बनाया, अब शॉपिंग व्लॉग विद अम्मा पे बना रही हूँ। और एक शॉपिंग विद अम्मा पे बनाया और एक शॉपिंग व्लॉग विद अम्मा पे। और देखें आप, माशाल्लाह ये इतनी प्यारी दुकान है ना, गेट नंबर 1 के साथ ही बिल्कुल दुकान है, ये देखें। और इनके पास डेकोरेशन का इतना सामान, प्यारा सामान है ना कि आप देखते रह जाएंगे। माशाल्लाह इतनी प्यारी दुकान है। देखें इनके पास डेकोरेशन के इतने ज़्यादा और प्यारे पीस हैं कि आप लोग बगैर ख़रीदे नहीं रह सकेंगे। और आप लोगों ने लाजमी आके यहाँ से कुछ ना कुछ लाजमी ख़रीदना है, ताकि आपको पता चले कि यहाँ की वैरायटी कितनी ज़बरदस्त है। देखें, क्योंकि गुल तजारा जो है ना, इसके अंदर जितनी भी दुकानें हैं माशाल्लाह सब का मैंने व्लॉग, बहुत ज़्यादा व्लॉग बनाया है। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरे गुल तजारा के व्लॉग देखे हैं। और आज ये भी व्लॉग देखना है कि आप, ये भी कितना प्यारा ब्लॉक है, ये भी देखें, बिल्कुल डेकोरेशन के सामान के ब्लॉक हैं। और माशाल्लाह देखें, बहुत ही प्यारी ज़बरदस्त इनके पास ये चीज़ें हैं। और आप लोग लाजमी आएँ, आके यहाँ का विज़िट लाजमी करें और ख़रीदारी भी करें। और नहायत ही मुनासिब दाम में यहाँ गुल तजारा के, ये इतनी महंगा मॉल नहीं है, ये बिल्कुल गुल प्लाजा के साथ है। और जना रोड के बिल्कुल बैक साइड पे है। और ये देखें माशाल्लाह, ये आजकल इतनी ये डेकोरेशन वाली चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी जितनी इनके पास आपको मिलेंगी। माशाल्लाह देखें, एक से एक बढ़ के इनके पास चीज़ें माशाल्लाह आ रही हैं। ये देखें, और घर ऐसे चमचम करेंगे और ख़ूबसूरत लगेंगे। और ऐसे प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। और देखिए ये टेबल आप चेक करें, ये देखें, आप टेबल पे काम किया हुआ देखें माशाल्लाह। और ये टेबल फोल्ड भी हो जाता। और माशाल्लाह देखें, बहुत ही प्यारा है। और ये देखें आप, यहाँ देखें जितना भी सामान है, इससे प्यारा सामान है कि बंदे को देखते ही दिल करता है कि बंदा सारा ही ख़रीद ले। लेकिन वो ही है ना कि बंदा क्या करे, अब घरों को डेकोरेशन करे इस महंगाई के दौर में, या इंसान अपने बच्चों का पेट भरे, क्योंकि ये बहुत महंगा दौर आ गया है। और अब बस अल्लाह ताला ये सबका रोज़ी रिज़्क़ का गुजारा करने वाला। और आप लोग भी दुआ करा करें कि जिन जिन दुकानों पे आप लोग जाते हैं, आते हैं, नहीं जाते, तो ये दुआ करें कि अल्लाह पाक जो भी रोज़ी रिज़्क़ कमाने के लिए बैठा है, और अल्लाह ताला इनके सब में, इनकी रोज़ी रिज़्क़ में खैर व बरकत अल्लाह पाक दे। और अल्लाह ताला ये भी बेचारे सुबह से लेके शाम तक दुकानों पे, कभी हम लोग आती हैं और लेडीज़, तो हम बोलती हैं ये भी निकालो, ये भी निकालो, ये भी निकालो। वो बेचारे निकाल निकाल के रखते रहते हैं, फिर वो समेटते हैं, फिर वो रखते हैं। ये भी बहुत मेहनत करते हैं, तो ज़ाहिर है इनको भी मेहनत का सिला अल्लाह पाक देगा तो देता है। और आप लोग भी यहाँ ख़रीदारी करें। और ये नहीं सोचा करें कि वहाँ सस्ती चीज़ मिलेगी, वहाँ महंगी। देखो, हर जगह पे हर चीज़ के अलग प्राइस होते हैं। और हर बंदे की कोशिश होती है कि मेरी दुकान से मेरा कुछ ना कुछ गाहक आए, ख़रीद के जाए, और कुछ ना कुछ अगले को भी फ़ायदा हो, अपने आप को फ़ायदा हो। तो क्या करें, अभी इस महंगाई के दौर में कुछ बंदा बोल नहीं सकता। माशाल्लाह आप यहाँ आके एक दफ़ा इसका लाजमी विज़िट करें। गुल तजारा में बिल्कुल गेट नंबर 1 के साथ दुकान है। और ये देखें आप, ये देखें चाय के कप आप चेक करें, देखिए कितने प्यारे कप हैं। और ये ट्रे देखें, और ये माशाल्लाह चैनक भी देखें। माशाल्लाह इतनी प्यारी चीज़ें इनके पास है कि आपको क्या बताएं, बहुत ही प्यारी दुकान है ये। और आप लोग जल्दी जल्दी आएँ, यहाँ का विज़िट करें। और माशाल्लाह आप मेरे को अपनी दुआ में याद रखना, मैं आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। और आप मेरे लिए दुआ करा करें कि अल्लाह मेरे को सेहत दे। और मैं आप लोगों की दुआ करती हूँ कि जितने मेरे देखने वाले जान, जो भी मोमिन मुसलमान जहाँ जहाँ में भी है, अल्लाह ताला सबको सेहत दे। और अल्लाह ताला सबको बीमारियों से महफूज रखे। ये आप चेक करें, ये देखें, ये दराज वगैरह बने हुए हैं माशाल्लाह। हर चीज़ आप चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें इनके पास, बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं। और आप लोग एक दफ़ा लाजमी आके यहाँ का विज़िट करें और लाजमी देखें। और बहुत नए नए डिज़ाइन की चीज़ें देखें आप, यहाँ पे आपको मिलेंगी। और देखें, ये सीढ़ी वगैरह बनी हुई, ये आप चेक करें कि ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं घरों में डेकोरेशन के लिए, खूबसूरती के लिए, कि घर खूबसूरत लगें। और माशाल्लाह वाकई इन चीज़ों से घर आपके खूबसूरत लगते हैं। और ये चीज़ें वैसे भी खूबसूरत हैं और देखने में इतनी खूबसूरत है। जब घर को डेकोरेट करेंगे तो फिर कितनी खूबसूरत होंगी माशाल्लाह। और ये देखें, घड़ियों का डिज़ाइन आप चेक करें, ये माशाल्लाह एक एक चीज़ आप चेक करें। मैं बड़े आराम से इसीलिए मूवी बनाती हूँ कि आप लोगों को मेरी हर चीज़ समझ आ जाए। और माशाल्लाह देखिए, आप अपनी दुआ में मेरे को याद रखने। और मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। और मेरी मूवियों को आप पूरा वॉच करा करें।
اور آپ ہی بہن بیٹیوں بھائیوں کے تعاون سے ہی یہ میرا چیلنج چل رہا ہے اور آپ لوگ چلاتے رہیں گے. اور میں اس قابل کہاں ہوں, میں آپ کو پتہ ہوں شوگر پیشنٹ ہوں, اور صرف اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے میں سارا دن یہ نکلتی ہوں, پھرتی ہوں, گھومتی ہوں کہ چلو انسان چلتا پھرتا رہے تو انسان کو صحت صحیح رہتی ہے. ایسے انسان بیٹھا ہو تو بندہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میرے کو یہاں درد ہو گیا ہے, میرے کو ٹانگ میں درد ہو گیا ہے, میرے کو بازو میں درد ہو گیا ہے. تو بندہ ایسے مصروف رہتا ہے تو بندے کو اپنی نہ تھکاوٹ کا نہ اپنی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا. تو آپ لوگ دعا کر رہے ہیں کہ ایسے میں چلتی پھرتی رہوں تو کبھی بھی میں کسی کے محتاج, کوئی کسی کا محتاج نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پاؤں پہ رکھے. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں بالکل اپنے پاؤں پہ صحیح چلتی ہوں, صحیح اپنے آپ کو میں دیکھ رہی ہوں. اللہ پاک کا بہت احسان ہے میرے پہ اور کرم ہے اللہ پاک پہ. اور دعا کرنا کہ سب کو میں نے اپنا مقصد ہر مووی میں بتایا ہوتا ہے کہ جس مقصد کی خاطر میں یہ کام کرتی ہوں, دعا کرے کہ وہ میرا مقصد پورا ہو جائے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچوں. اور میں اپنے سونے حرم میں بار بار جانا چاہتی ہوں. اور ایک دفعہ اللہ تعالیٰ جہاں حرم کا یہ غلاف بنتا ہے وہاں جانے کا میرا بہت زیادہ دل کرتا ہے کہ میں ان گناہ گار ہاتھوں سے اس میں بھی ایک سوئی کا ٹانکا لگا دوں. تو جس کی خاطر میں نے یہ اپنا چیلنج بنایا تھا تاکہ میرے کو وہاں تک جانے کی آسانی ہو. اور آپ سب کے تعاون سے میرا یہ مقصد پورا ہو سکتا ہے. ویسے تو میرے اللہ کا بہت ہی کرم ہے کہ اللہ بار بار اپنے در پہ بلاتا ہے میرے جیسے گناہ گاروں کو, اور بار بار میں جاتی ہوں. میرے کو یہی بہت خوشی ہے اور پتہ نہیں میرے کو اور کچھ نہیں چاہیے. میرے کو اپنی زندگی گھر چاہیے تو بس اپنے اللہ کا دیدار بار بار کرتی جاؤں اور اپنے آقا کریم کی خدمت میں بار بار حاضری دیتی رہوں. اور آپ لوگ میرے کو اپنی دعا میں یاد رکھنا اور میں آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھوں گی. اور آج کے لیے میں اپنے بلاگ کو یہاں ہی کلوز کروں گی. اور آپ لوگ میرے لیے دعا کریں اور میں آپ کے لیے دعا کروں. اور ماشاءاللہ بہت ہی پیاری دکان ہے اور بہت ہی پیاری پیاری میں نے چیزیں آپ کو دکھائی ہیں. اور آپ لوگ میرے کو اپنی دعا میں یاد رکھنا اور میں آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھوں گی. ماشاءاللہ یہ بہت پیاری دکان ہے اور دیکھیں نا یہاں کے نظارے بہت زبردست ہیں. یہاں کی چیزیں آپ چیک کریں بہت زبردست ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں ایک ایک چیز بہت ہی پیاری ہے. ماشاءاللہ دیکھیں آپ ایک ایک چیز یہاں کی بہت ہی پیاری ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے. اور ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گی کیونکہ عصر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, مطلب ہو چکا ہے. تو میں نے بولا میں ایک ولاگ بنا لوں تو پھر میں ابھی وضو کے لیے جا کے تو ابھی میں عصر کی نماز پڑھوں گی. پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلے کسی ایک اچھے ولاگ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے آپ میرے کو اجازت دیں اور میں آپ کے لیے دعا کروں, آپ میرے لیے دعا کریں. اور اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ ہمارے کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور جو مومن مسلمان اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر اور بھلائی کرے. اور ماشاءاللہ یہ آج کے ولاگ میرے کو بہت اچھے لگے ہیں. اور یہ دیکھیں کانچ کے برتن جو رکھے ہوئے ہیں بڑے بڑے, ماشاءاللہ آج کا ولاگ میرے کو بہت اچھا لگا ہے کیونکہ یہ چیزیں اتنی اچھی تھی کہ بندے کا دل نہیں کرا کہ بندہ مووی بند کرے. تو بندے کا یہی دل ہوتا کہ بندہ یہ مووی چلاتا رہے اور بندہ دیکھتا رہے. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے اور آپ اللہ پاک سب کو خوش رکھے. اور میں آپ سے اجازت چاہوں گی اور ابھی میں آپ سے اگلے بلاگ میں پھر ملوں گی. تب تک کے لیے یہ دیکھیں جو گولڈن والا سیٹ ہے نا یہ بہت ہی پیارا ہے اور آج میں اسی کے اوپر آپ کو